Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 6 English lesson number 1 Fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ट्रांसलेशन हम इसकी कंप्लीट कर चुके थे. आज हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको वोकैबुलरी दी हुई है, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज, जिसे आप डिक्शनरी में बोलते हैं. तो देखते हैं बिजनेस, इनके वर्ड्स मीनिंग आप मीनिंग साथ साथ लिखते रहेंगे. बिजनेस, बिजनेस मीन कारोबार या तिजारत. ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन पेशा या कारोबार, तिजारत यही होता है. ट्रेड तिजारत. इंडस्ट्री सनत. फेमस मशहूर व मारूफ, ये मशहूर. प्रोमिनेंट मुमताज़ यानी जो मशहूर हो. वेल नोन जाना पहचाना. फेमस मशहूर. रिनाउंड, रिनाउंड मीन भी मशहूर ही होता है. तो ये सारे बिजनेस के सिनोनिम ये आपके सामने नजर आ रहे हैं. ऑक्यूपेशन, ट्रेड और इंडस्ट्री. फेमस के सिनोनिम प्रोमिनेंट, वेल नोन, रिनाउंड. उसके बाद फ्रेंड्स है. फ्रेंड मीन दोस्त या साथी. इसके सिनोनिम बनेंगे कंपेनियंस, रुफका, साथी. हेल्पर्स, मददगार. ग्रुप्स, ग्रुप्स मीन ग्रुप ही होता है. उसके बाद है इंसिडेंट्स, वाक़यात. इसके सिनोनिम बनेंगे हैपनिंग्स. हैपनिंग मीन वाक़यात ही होते हैं. इवेंट्स, इवेंट्स मीन तकरीबात, वाक़यात. सर्कमस्टांसेस, हालात. उसके बाद ट्रस्टवर्दी वर्ड है आपके पास. ट्रस्टवर्दी मीन काबिल एतमाद. इनके जो सिनोनिम बनेंगे वो लॉयल आपको दिया हुआ है. लॉयल मीन वफादार. रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार. रिलायबल, काबिल एतमाद. तो ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. ये सारे ये जो पांच आपको ये 5 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इनके साथ ये आपको सिनोनिम भी उन्होंने लिख कर दिए हुए. तो आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपको ये वर्ड दिया होगा बिजनेस. बिजनेस का आपसे सिनोनिम पूछेगा कि बिजनेस मीन्स. आपको इनमें से कोई से भी एक ऑप्शन दे देगा और उसके साथ साथ कोई 3 गलत ऑप्शन भी आपको देगा. तो इनमें से चारों में से जो ऑप्शन ठीक होगा आपने उस पर टिक करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको फेमस दिया हुआ है. फेमस में वो ऑप्शन आपको देता है कंपेनियंस, आपको देता है इवेंट्स दे देता है, आपको प्रोमिनेंट दे देता है और लॉयल दे देता है. ठीक है. तो फेमस का जो सिनोनिम बनेगा वो प्रोमिनेंट बनेगा. तो आपने प्रोमिनेंट पर टिक करना है, बाकी 3 गलत होंगे. तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन होगा. उसके बाद नेक्स्ट आ जाए. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो देखते हैं. पहले जो सवाल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है व्हाट मेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत. कि किस चीज़ ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नबूवत से पहले ही मशहूर कर दिया था. तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर कर दिया था. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग विद द पीपल मेड हिम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और लोगों के साथ मुनसिफाना लेन देन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर कर दिया था. उसके बाद है व्हाई डिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का फैसला क्यों किया. तो इसकी वजह क्या थी. तो ये आंसर इसका भी सामने लिखा हुआ है. बिकॉज शी वाज, ये एज लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई. तो आपने इसको वाज कर लेना, WAS. बिकॉज शी वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी बाय हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग इन बिजनेस, कारोबारी लेन देन में ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन से. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्ट हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को, सहाबा को कारोबार में मुनसिफ रहने की, मुनसिफाना रहने की क्यों हिदायत फरमाते थे. तो उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद द अंबिया, द अपराइट्स एंड द मार्टिर्स. कि सच्चा और काबिल एतमाद जो ताजिर होगा वो क़यामत वाले दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अवॉइडिंग डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग. के कारोबारी लेन देन में मुश्तबा चीज़ों से बचने का क्या असर होते हैं, यानी अगर हम उन चीज़ों से महफूज रहते हैं तो क्या असरात होंगे. तो अगर कोई भी शख्स अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखता है तो वो अपने मजहब और अपने इज्जत वक़ार को बेदाग रखता है. तो आंसर सामने लिखा हुआ है ही हु गार्ड्स हिमसेल्फ अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग. कि वो शख्स जो कारोबारी लेन देन में अपने आप को मुश्तबा चीज़ों से दूर रखता है. कीप्स हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस. तो अपने मजहब और अपनी इज्जत वक़ार को वो बेदाग रखता है, किसी भी किस्म का उस पर कोई धब्बा नहीं होता. हाउ कैन वी बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग.
کہ ہم کس طریقے سے اپنے کاروبار میں منصف اور ایماندار ہو سکتے ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمدہ مثالیں، سنہری مثالیں، گولڈن ایگزامپل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی، قائم کی، ان پر عمل کر کے، تو یہ آنسر سامنے یہ وی شوڈ فالو دی نوبل ایگزامپل آف آور ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ مثالوں کی پیروی کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، تو ہم اپنے کاروباری لین دین میں منصف اور ایماندار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈی پارٹ آپ کو دیا ہوا ہے ایکسرسائز کو، کہتے ہیں فل ان دی بلینکس ود اپروپریٹ ورڈس، کہ آپ کو فل ان بلینکس دی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے فل کرنا ہے مناسب لفظ لگا کر۔ تو ان ہز ینگ ایج ہی بیکیم اے ٹریڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان ہز ینگ ایج، کہ وہ اپنی نوعمری میں ہی آپ کیا بن گئے تھے؟ ٹریڈر، تاجر بن گئے تھے۔ ٹریڈر آپ نے لکھنا ہے، سامنے سولو بھی کیا ہوا ہے میں نے۔ The people of Makkah were much impressed by his trading skills، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری تجارتی مہارتوں سے مکہ کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ The truthful and trustworthy merchant associated، ASSOCIATED، associated آ جائے گا۔ اس کے بعد فور ہے he who guards against doubtful thing، کہ وہ جو اپنی حفاظت کرتا ہے مشتبہ چیزوں کے خلاف، وہ اپنے مذہب اور اپنے عزت کو، اپنے وقار کو بے داغ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ شوز مرسی، اللہ رحم دکھاتا ہے ٹو دی مین، آدمی پر، who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim۔ میں نے کل بھی آپ کو پڑھایا تھا لاسٹ پیراگراف میں کہ جو شخص خریدتے وقت اور فروخت کرتے وقت یا ادھار کا تقاضا کرتے وقت رحم دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم دکھاتا ہے۔ تو مرسی یہاں پر آ جائے گا لاسٹ جو آپ کو بلینک دی ہوئی ہے اس میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج ہم نے 3 اس کے پارٹ کیے، 3 پارٹس ہم نے کیے۔ پہلا تھا ووکیبلری کا، دوسرا یہ آنسر کوشچن، اور تیسرا ہم نے کیا یہ فل ان دی بلینکس والا۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور ہوم ورک میں آپ نے اس کے، میں پہلے فرسٹ 4 کوشچن تو ہم کر چکے تھے، تو آپ نے کوشچن نمبر 5 ہوم ورک میں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی فل ان دی بلینکس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 5 ہیں، یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنی ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔